Hola, bienvenidos a mi stream, yo soy Katia Lins, pero pueden decirme Nesan o Katia Nesan. Vamos a continuar con este juego modo historia que ya llevamos como más de 10 transmisiones. Bueno, les cuento que había una puerta secreta que abrir y al parecer, no estoy segura, pero creo que de manca, más manca de lo que soy. Así que comencemos porque ya esto me está tomando mucho tiempo. Espero que todos se encuentren bien. Un saludo a Jonas y también a Vlad, que son mis... ¿cómo se dice? Son mis mejores viewers. Los quiero, este KM, así. Ya, ahora sí. Ay, pero se escuchó lo que dije. I don't think we're even capable of doing it. You're going to have to find... Comencé mal. Comencé mal porque yo lamentablemente tomé malas decisiones y me cortaron la mano. Entonces tengo que empezar de donde... punta de lanza. Bueno, de nuevo. Hola, bienvenidos a mi stream. Yo soy Katia Lins, pero pueden decirme Nesan o Katia Nesan. Acuérdense que yo soy la hermana mayor, así que me dejan su like, o si no... no los voy a cuidar cuando las mamás los dejen solos. Bueno, es que le estaba diciendo que en la transmisión anterior me habían cortado la mano. Así que vamos a ver qué onda. ¿Y qué otra cosa más? Porque llevamos como 10 transmisiones jugando el juego, que al parecer es muy largo. Sí, empecé sin mano. Soy más manca de lo que soy el LOL.
Solamente puedo equipar... Ah, ese, ya. Porque creo que ya lo tengo al 100. Tengo los puntos subidos ya. I sense that Mr. Peru is about to surprise us too. I believed in him. I followed him to the best of my ability. I championed his ideas, defended his decisions, and then, without even realizing it, I became lost. Now that I've told you everything, you want to take my place, do you? No. I am Emily. You are wasting your time. Que hay dos Louis knows gemelas. very well how to tell us apart. Someone had the bang coming from the Duchess's room, and she isn't Puede ser. answering. Es que si no tendré que estar toda una tarde sentada y no es mi idea. You really must learn to conceal your weaknesses better, if you don't want your foes to use them against you. Our desire is to steer the destiny of our respective countries for the good of all, and to no longer suffer the random hazards of history. It is the natural order of things, Monsieur de Richet. There have always been men who govern other men. That is simply the way it is. History forgets No, them with a no sé, disconcerting no. facility. No one speaks about them, and yet they whisper in the ears of kings and presidents. No, porque dice que se bugueó. Pues esto huele a que mismo Filthy terminamos en Navidad. swine! I'm going to open this damn door and skin you alive! ¿A qué le está You're diciendo? not going to get the better of us! Mother? Sí. Tomé mala decisión y no quise You've empezar de come nuevo la... around. How do you feel? Mal, po. It hurts. Mother? I can't feel my arm. Louis, I had to cauterize it with what I could find. Where's my arm? Somos We'll iguales, get mamá. through this, Louis. Don't worry. I think I found a solution. You'll see. You gotta leave. No, don't put your arm in there. Louis, we can't leave without it. It's our last chance. Ay, no, I need mamá, no to lo see this haga. through to the end. I must do it. Yo fallé. Bueno, es que igual estaba We've difícil done el it, acertijo. Stubborn as a mule. Come on, up you get. I'll help you. Easy does it. You've lost a lot of blood. Quedé mal. And now what? Let's take what we came for. Sí, cuéntanos cómo la abriste porque yo solamente descubrí una cosa, ¿no? Wait. I've gotta know what I did wrong. That is one podría haberlo hecho. fearsome mechanism. In Sí. fact, if I hadn't watched you beforehand, I would never have found the right combination. Encontré Tell una me, combinación, pero después igual where did I fallé go y no la wrong? encontré. The 3 nails? Yes, it's true. They let you open the iris. Estaba completamente Yes, perdido. but you still need to find the right theme, don't you? The fresco was a trap. Apart from the fresco, everything pointed to the crucifixion. The things that make it possible to activate the mechanism are associated with the crucifixion. The cross to activate the mechanism, and the nails to choose a date. Para esto estaba en internet para perder la mano. Es que no quiero hacer guías, quiero jugar limpiamente, o sea, sin ver qué han hecho otras personas. Igual en algún momento, no sé si voy a seguir jugándolo así como yo solita o algún día se lo voy a mostrar, pero ya será en un tiempo más porque no voy a hacer de nuevo el stream. De nuevo. Ah. What did you do once you uncovered the iris? I matched the icon of the crown of thorns with the town of Golgotha, where the crucifixion took place. Ah, eran más. Ah, yo estuve mal, pero ya entiendo. O sea, es que es difícil de explicar la verdad cuál era la prueba que había que superar, porque eran acertijos que tú tenías que deducir. Entonces, las cosas que leí, habían cosas que tenían relación con el círculo que estaba ahí. Pero bueno, al menos le achunté solita donde tenía que poner los clavos. Well, how did you manage to crack the puzzle? Then I had to link the crown of thorns to the date of the crucifixion, according to the exegesis.
But I failed to understand the first time. With that theme in mind, I chose 26M, which represents the 26th of March. To conclude, I had to use the armillary sphere to find the moon corresponding to the day of the crucifixion, which turned out to be in the first quarter. All that was left to do was to link all those elements on the same axis. Me veo menos robótica. No le cambié nada a la webcam. A lo mejor la posición que lo puse, porque otras veces me he estado ahí. Ahí. A lo mejor la posición en la que estoy. But where are we? I don't know, but we better not hang around. Be careful, Mother. As if me saying that will make any difference. Knowing Mortimer, I wouldn't be surprised if he rigged his crypt with traps. So you think the door is not enough? Do you want to wager your other hand? You've got a point there. We have to find that weapon. What do you know about the Holy Lance, Louis? The what? The Lance of Longinus the Centurion. Oh, that? That's what we come to find? The lance that a centurion stuck in the side of Christ at his crucifixion? That's it. Seriously? Ya, tan You poderoso don't es really eso. believe that fable, do you? Every fable is founded on true O tal vez es events. por la I'm hora not del día. saying that everything adds up, but imagine if it really did exist. Very well. Now what? Well, now you know what you need to find. De nuevo la I lanza. have to get to the wharf to prepare our departure. Let's get off this cursed island as quickly as we can. We shall come back when we are ready and armed. But hang on. Louis, let's first get to safety. We shall come back when we have the upper hand. Fear not. You take care of getting the lance. It's imperative. I'll take care of preparing our departure. Hang on. Evangelion. At least tell me Sí. everything you know about this lance. But I have never seen it. There's nothing else I can say, Louis. Well, you can always go snooping around Mortimer's study. I remember seeing paintings of Longinus there. Creo que sí. Hang on a second. What's the matter? Why did you shoot Emily's sister? Do you really think now is the right time for this? Sí. Ay, no tengo para... Ay. No tengo para... Para no gastar puntos. Es que ya sabemos que es por un libro. Ya no voy a insistir. All right. We'll do it your way. One more thing. If they find you in possession of the lance, they won't let you get away with it. Choose only one and hide it under your jacket so you don't get caught with it. Then run and meet me on the wharf. Mamá, And if I tengo get que correr. caught? If they catch you in possession of the lance, we're all doomed. Do you understand? Perfectly. Good. And go talk to Piaggi. He's the one who probably knows the most about this. Qué interesante el lugar. Sí que tengo que seguir derecho, pero quiero trajinar. Ah, bueno, ¿esta es la puerta? No. ¿Y para qué crees que saqué un clavo? No. Soy un robot, un fugitivo de la humanidad. This sarcophagus is engraved with the name of Clemens III. Good God! The one whose cross allowed me to enter. Clemens III. Clément III in French. How come his tomb ended up here and not in the Vatican?
That was the Pope from the Middle Ages who inspired the Third Crusade. He gave the Roman people the power to elect their magistrates. This sarcophagus is beautifully made, but ancient. The stone is marked by the passage of time, but it's really well preserved. Voy a intentar no gastar puntos porque... Oh, sí. No. La verdad es que no. Ya. No es necesario. O sea, no encuentro que sea necesario. Y nos vamos a suicidar. Ay, igual me da vértigo, la verdad. This one has no name. I wonder who it was for. Para ti, Luis. Pero ¿cómo entonces esto dentro de la isla o fuera de la isla? ¿Un templo romano? ¿Ah? ¿Se acabó? Ay, ¿qué es eso? Un cuchillo parece, ¿no? Una lanza. I can see that this spear has a so-called leaf shape. It is copper-rimmed. I can see the tip is engraved with the symbol of the Eye of Ra. There's several spearheads. I need to find clues to pick the right one. Piaggi knows something about it for sure. Ya, entonces no lo quieres tomar, no me quieres hacer caso. Todos los diálogos están con +1 de costo. Sí, es porque donde estoy en un estado de alteración mental. Por la amputación de la mano. Éramos felices hasta que llegó. No, no quiero estar contigo, Mina, no. Saluda, Mina, no seas descortés. Miau. Estás intentando manipular mentalmente, Mina. Sí. Pero hay pócima que me ayuda con esos estados alterados. A ver. El agua del Carmen, ¿qué me ayuda con eso? No. Ah, esto. Ese me sirve. Yo pensé que era el otro. Lo vamos a ver. Vamos. Continuamos mejor. Igual me voy a tomarme una. ¿Está bien, no? Ahí. Me la tomé, ahora estoy un poco más relajado. The sarcophagus has been ravaged by time. It's sort of ageless, I guess. It's entirely sculpted. These symbols, these grooves, cuneiform script. This is humanity's oldest alphabet, the language of Babel. Sadly, no one today even knows how to decipher it. There's also some text engraved beneath in ancient Greek. Sargon. Is this the tomb of a king? Judging by all the sculpted symbols of power, this is really ancient. The inscriptions are all eroded. I don't know what those marks mean, but maybe a stone or epitaph. No lo sabremos, Luis.
En cada lado parece que va a haber the remedy una of the lanza. gods. En We varios lados can vamos a see encontrar that varias this lance lanzas. has a particular spear shape. It is coated in gold. You can distinguish the symbol of the fish engraved on the tip, barely noticeable. ¿No ese era el símbolo de los católicos? There's several spearheads. I need to find clues to pick the right one. Piaggi knows something about it for Pelaje de sure. gato. Ah, bueno, primero vamos a explorar y después vamos a ir donde el Piaggi. Tampoco. Una tumba sin nombre. Otra lado. Sí. We can Ella see hizo- that this ella lance hizo que me has cortaran la a mano. leaf shape, and well, it's in gold. I can see that a crucifix is engraved on the tip, just barely visible. There's several spearheads. I need to find clues to pick the right Pelaje de one. gato. Piaggi knows something about it for sure. Let's take a look at this lance here. It has a very special leaf shape. It is copper rimmed, and I can see a fish symbol engraved on the tip. Ah, otro más. Pero ¿por qué los romanos usarían una forma de pez? Faltaba info para eso, te quitaron la mano. Y ojito gatito. Ya. No, es que estaba la info, pero yo no la supe interpretar bien. Es que era mucho texto, muchas cuestiones que leer. I can see that this lance has the shape of a boar spear. The blade is partially coated in copper, and I Bueno, can eso just make out the egipcio. symbol of the Eye of Ra engraved on the Cierto, tip. mina, cierto. Es imposible que vaya a hacer eso. Bueno, aquí estamos revisando porque la verdad hay que ir donde el cardenal. ¿Cardenal era? This lance has a leaf shape. It is copper rimmed. The symbol of the Christian fish is engraved on the tip. The Creo que sarcophagus terminamos of de- Lord Mortimer. ¿Qué? Ah, su padre. No, es que no sé, pero como te dije, no quería hacer ninguna guía, por eso lo intenté hacer así como saliera. It's the only sarcophagus in this crypt which appears to bear the Mortimer family name. What ancestor can it be? There's no inscription. Let's see what we can find here. Vamos a intentar abrirlo. It's far too heavy. Y I'm not me going to be able falta to do it on my own. ¿A dónde te vas? ¿A dónde te vas, Luis? Ah, ¿cómo? ¿Cómo es eso posible si dijiste que no podías abrirlo? sarcophagus ¿Qué of onda? Lord Mortimer. Se bugueó el juego. Let's see what we can Estaba find abierto. here. It's the only sarcophagus in this crypt which appears to bear the Mortimer family name. What ancestor can it be? There's no inscription. Let's see what we can find here. It's far too heavy. I'm not going to be able to do it on my Listo, own. gato. No. Sí, esta gata todo el día se echa en mis piernas, todo el día. De hecho, hoy día hice la cama y dije, ya voy a estirarme en la cama para ver si se echa conmigo. Me eché en la cama y ahí se fue a echar encima mío.
Ya revisamos todo. Ahora vamos donde el cardenal. Es que soy muy cómodo. Me succiona la vida, me succiona el alma. Ayer fui al super y le compré unas cuestiones que son como unos snacks, unos bocadillos. Y se volvió loca. Maullaba como loca. Para que le diera más. No maullaba, me ronroneaba así a cada rato. Incluso me amasó y todo. Y eso nunca, casi nunca lo hace. ¿Saben? A veces cuando juego este tipo de juegos siempre pienso que alguien me va a pillar. No, ¿cómo se salía de acá? Tururú, tururú, tururú. Bueno, supongo que voy a tener que moverme así que nadie me vea, para que no me pregunten qué me pasó. Ya, vamos a ir desde a la biblioteca. Eso no lo hago regularmente. Lo hice porque no estaba con carga, o sea, era súper livianito el envase. Porque si no me los como yo, no, mentira. Bueno, suelo hacerle cariño, darle comida, que se suba a la mesa, encima del teclado. ¿Y que duerma conmigo? Sí, entonces sí. Esta es una gata mal con... Toma. Ay. Hacia dónde tenemos que movernos para ir directamente donde el cardenal. ¿Dónde? Hillsborough. ¿Dónde está la habitación del sacerdote? Sacerdote, no me acuerdo qué era. ¿Ah? Ya recorrí todo.
Hola Roro, ¿qué tal estás? Saludos. Saludo a tu canal también. ¿Dónde rayos está la habitación del sacerdote? Ah, bueno, continuemos. ¿Cómo te ha ido, Roro? Roro. No me puedo acordar. ¿Este es, po, no? Sur Jacques Perru? Ah, no, nada que ver. Que voy a intentar evitar toparme con gente porque no sé si me irán a preguntar qué le pasa a mi mano. Se ve interesante ese juego. Bien viciándome con The Witcher 3. Yo sabéis que me vicié con el LOL. Este juego es de intriga. Sí, es bastante interesante. O sea, eres parte de una sociedad secreta, te invitaron a una mansión donde tienes que buscar a tu madre. Y pasan cosas bastante interesantes. Porque, bueno, aparte de ser una sociedad secreta, son los que están como manipulando las acciones dentro de la historia. Ah, Cardenal, ya ahí mismo me dice. Aquí en esta habitación. ¿Pero por qué en el mapa no sale? Qué raro. Tengo que aprovecharme de sus vulnerabilidades. Sí, es ocultista y conspirativo. I bet he went back to stuffing himself. No sé qué dijo el personaje. My dear Giuseppe, poor health forbids me from joining you. Please thank Sir Gregory for his invitation to Lord Mortimer's. I'm Mi convinced you'll be able estimado to strengthen our Giuseppe, agreements. mi mala salud me impide acompañarle, pero dele las gracias a Sir Gregory por su invitación a la casa de Lord Mortimer. Estoy convencido de que podría consolidar nuestros acuerdos. Comuníquele a Sir Gregory que la iniciativa que concierne a nuestro amigo el cardenal obispo Charamonti sigue su curso. Confío en usted, que Dios le bendiga y proteja. No me acuerdo haber estado aquí. The Cardinal's not in his room. I bet he went back to stuffing himself. Bueno, para comer el viejo. Al comedor.
Este era el comedor, ¿cierto? Va. Era el otro lado. Pues si veníamos del comedor y no había nadie. O no lo vi. ¿Qué me pasó en la mano? Me la amputaron. Tomé una mala decisión y me la cortaron. Ahí va el manco intentando descubrir cosas. Ahí está. Nos vamos a... ¡Suicidar! A mí me da vértigo, no sé si a ustedes. Your Eminence, would you have a moment to spare? Not now, Louis. Please, leave me alone. I beg your pardon? I want to be alone. Very well. I'm only searching for information about the lance of Longinus, the soldier. If you could... You are not listening to me. You are playing with fire. I heard you speak to Mr. von Wollner about it, and I was wondering if you could tell me something about it. That was a private conversation. How could I have ¿Por qué no known está en su that he was habitación, listening to entonces? us? I see what you mean. Louis, don't push it. Leave while you still can. Your Eminence, are you all right? Está Your controlado por el Eminence, are you demonio. with me? Can you turn around, please? What do you want to know about the Holy Lance? Esa es la voz del Your Mortimer. Eminence, turn around. This is the weapon used by a Roman centurion on the very day Christ was nailed to the cross. Look at me. Longinus thrust his lance in the right side of Jesus. Please. As you wish. His nose is bleeding. So you are looking for the Holy Lance of Longinus, are you? ¿Pero qué le pasa? ¿Sí? Exactly. Frank and direct. I like that. Thank you for not trying to be sly. You are looking for the lance. You should know. You are not the only one. Lord Mortimer has spent a good part of his life and his Ya, o sea, fortune no la tiene. trying to find it. Never will he let you have it. But tell me, before going any further, have you spoken to anyone else about this? ¿Qué es esto? A ver. No, Your Eminence. I thought you'd be the only one able to help me with it. Your words lack conviction, Louis. If I'm asking you all these things, it's for your own good, you know. You have no reason to lie to me. Imagine you find it, which I don't doubt, given how resolute you are when you've got something on your mind. Then what? What are you going to use the lance for, exactly? Para mirarla. Pucha, no sé qué hacer, no sé qué decisión tomar. Te perdiste un uso en el diálogo. I need No it. sé, la voy a Why? perder. You won't understand. Try me. No me perdí. Porque I no need sabía to qué protect preguntar. myself with it. Ah, no. Louis, I thank you for your sincerity. I shall answer you about Longinus. You deserve to be told. His spear-headed lance did indeed
pierced the side of the Messiah. His blood gushed out, covering the head of the lance. It was covered in the blood of Christ. Thank you. Thank you, Uy, Your menos mal Eminence. porque pensé You que are iba a welcome. fallar. Be careful, Louis. You are on a perilous path. Don't follow Sarah's demons, my boy. Don't delve too deeply into her delusions, or you won't be able to come back. The demons that she is frantically trying to drive away are in her own mind. ¿Dicen que mi madre está Take loca? good care of yourself. God keep you. Gracias, cardenal. Pero si había una sola lanza que tenía sangre. Que el especialista en esoterismo es el Bonner, ¿por qué se llama? Pues no me voy a acordar dónde está ese cuadro. ¿Tú te acuerdas? Nos vamos a la pieza de Piaggi, yo creo. Tal vez ahí está ese cuadro. Eso está acá, ¿o no? Pues no nos vamos a ir por ahí porque hay un sirviente. Monseigneur, His Eminence Cardinal Piaggi. The Cardinal's not in his room. I bet he went back to stuffing himself. Satan summoning his legions. This is rather surprising for the decoration of the Cardinal's room. Mina, te caes. No. Pero si ahí, bueno, podría ir a probar suerte. Voy a elegir una lanza porque ya me dijo había una sola nomás que tenía sangre, si es que no me equivoco, así que vamos a volver. Que no quiero ir donde Warner porque acuérdense que es como algo como maestro ocultista, pero quizás está como de parte de Mortimer. No, es que está echada en mis piernas. Está acostadita. O voy nomás. No, voy a escoger una lanza. Espera, ya me acordé qué habitación puedo revisar. Pero de gato. Pero, en mi habitación, ¿qué hay?
Como que no. Ningún cuadro me da... Pues seguro sí lo hemos visto en la mansión, pero ¿en dónde? No sé. A mí se imagina que puede ser en esa habitación donde estaba la Biblia de Judas. Ay, los pelos de la gata me están molestando. Igual sería más fácil que el personaje se metiera las manos en el bolsillo. Sí, ya no está barriendo el... ya. Ah, está barriendo el otro lado. Vas a usar una lanza, pero como si no tienes manos. ¿Me escuché mal? No, Jonas, hay que escoger una lanza y robarla. Eso hay que hacer. Pero no usarla todavía. Pensé que se podría hacer el cuadro. ¿Qué andamos buscando? ¿Qué habitación es esta? Parece que no es la habitación de la... Ah, sí, pues la habitación de la torre. Ya voy donde Warner. Es que pienso que ese puede estar más manipulado por Mortimer. Por eso no quería ir. Pero voy a intentarlo. ¿Dónde estamos? It seems like he isn't here. Chemistry set. That's not surprising coming from von Wollner. Vamos a salir y nos va a pillar. Está bloqueado. ¿Qué puerta era esta?
No. Ah, ¿será este o no? Christ Crucified by Velázquez. Look, someone's left a note there. Reserved for the Duke of Alcudia. Ya, a lo mejor aquí está el 4 que necesitamos. El que dice Vlad. Liberty or Death by Regnault. Well, I'll take liberty, please. But I do understand his choice, even though it seems radical. Ahí está Lord Mortimer mirándonos, acechándonos como el demonio que es. No, no lo puedo tomar. Sí estaba la última cena. Ay, ¿cuál era? Por acá. Ah, no, estoy en otro lugar, en otra puerta. Por eso me pierdo. Acá. Aquí sí era. Me gustaría tener un patio así, con un laberinto, pero bueno, eso nunca sucederá. Buscamos en este libro alguna pista. The Bible must mean the lance which finally took the life of Christ. Gatita, gatita, gatita. The Gospel of St. John is the most detailed on the subject of the crucifixion. When they came to Jesus and saw that he was dead already, they broke not his legs, but one of the soldiers with a shimmering lance pierced his side, and forthwith there came out blood and water. And he that saw it bore witness, and his record is true, and he knoweth that he saith true, that ye might believe. A shimmering lance? What is this telling me? Tell me what you need. Ya, vamos. Gata, gata, saluda a la audiencia. No sé, no, creo que no se ve dónde. Ah, no se alcanza. A la altura que estoy no se alcanza a ver. Ya, vamos de nuevo. Ay, me da... Ay, gata, te vas a caer. Ay, no era por aquí que había una lanza. No, acá. Reluciente. Pucha, ¿por qué no puedes correr más rápido? I can see that this spear has a so-called leaf shape. It is copper rimmed. I can see the tip is engraved with the symbol of the Eye of Ra. Esta no es. No me acuerdo si para este lado había una lanza. Creo que no. Tumba This sin one has nombre. no name. I wonder who it was for. Uy, me dan pura ganas de apretar a la gata. Pero aquí. Le hago cariño y... suelta los pelos.
Ahí está. We can see that this lance has a particular spear shape. It is coated in gold. You can distinguish the symbol of the fish engraved on the tip, barely noticeable. ¿Me tiro? No, no podemos tirar. Debería ser la más llamativa, ¿no? Sí, pues tiene que ser resplandeciente y creo, estoy segura que él dijo que tenía sangre. Y ahora si se me pierde la lanza de vista. A ver esto. Let's take a look at this lance here. It has a very special leaf shape. It is copper rimmed, and I can see a fish symbol engraved on the tip. Eso no tiene sentido que sea porque ¿por qué tendría un símbolo de pez? Esta I parece can que see es. that this lance has the shape of a boar spear. No, no es. The No. blade is partially coated in copper, and No. I can just make out the symbol of the eye of Ra Ay, que me salté engraved on the una. tip. A veces es la que menos te esperas. Es que estoy segura que había una que decía que tenía sangre. This lance has a leaf shape. It is copper rimmed. The symbol of the Christian fish is engraved on the tip. Qué raro. The sarcophagus of Lord Mortimer. Creo que me salté una. Ay, chagatita. A lo mejor me salté una. Vimos eso. I can see this lance has a spear shape. It is copper rimmed, and it has been engraved with the symbol of the Christian fish on the tip. Forma de chuzo. Había una que súper puntiaguda. ¿Pero dónde la...? Esa no la vimos. No la vimos. Me acuerdo que estaba en el suelo. I can see that this lance has the shape of a boar spear. The Forma de blade is chuzo. partially coated in copper. No, pero and no. I can just make out the No puede ser symbol of the eso. eye Yo of tendría un Ra ojo de engraved on the tip. Egipto. De los dioses egiptos. Si eran romanos. Estoy segurísima que había una en el suelo que era muy puntiaguda. Esta no creo. Esta era de oro, parece. We can see that this lance has a leaf shape, and well, it's in gold. I can see ¿Por that qué a no podemos llevarnos crucifix todas, is engraved on the todas? tip, just barely visible. Llévanos todas, Luis, todas. Todas nos pueden servir. No, entonces se me quedó grabada otra cosa, nada que ver. Well, we can see that this lance has a particular spear shape. It is coated in gold. You can distinguish the symbol of the fish engraved on the tip, barely noticeable.
¿Cuál es, Mina? ¿Cuál es? Well, we can see that this lance has a particular spear shape. It is coated in gold. You can distinguish the symbol of the fish engraved on the tip, barely noticeable. Debe ser la otra. No, esta no era. Es que les juro que yo había visto una así, como muy puntiaguda. Porque estas tienen como un filo. ¿Será esto? I can see that this lance has the shape of a boar spear. The blade is partially coated in copper, and I can just make out the symbol of Que the si no puedo eye of elegir una, voy Ra a tener que ir engraved on the tip. por pistas. Mina, te vas a caer. Te caes, te caes, te caes. Esta gata cree que yo soy cama. Que el problema es que no sé si ya revisé todas las lanzas, porque estoy segura que de lo que leí. Ah. Sí, muchas vueltas. Muchas vueltas. Estoy hablando de vueltas, ahora me estoy sintiendo mareada. Con náuseas. Debe ser por el movimiento de la cámara. Entonces vamos por la espada en forma de chuzo que tenía el pez. Porque no creo que sea la romana. Voy a por acá. Ah, esto no lo habíamos visto. I can see that this lance has a so-called leaf shape. It is made entirely of iron. I can see that the tip is engraved with the symbol of the sun. No, Luis, no es hoy. Ah, mira, ¿no ven? Faltaban más lanzas que ver. Vamos a ver si encontramos lo I que can see that necesitamos. this lance has the characteristic shape of a spear. It is made of iron, and its tip is engraved with a cross. I can see that this lance has the characteristic shape of a spear. It is made of iron, and its tip is engraved with a cross. Creo que debe ser eso. En forma de...
amber crystals. ¿Esta era o no? No era esa. No sé qué tan reluciente la ven ustedes. I can see that this lance has the characteristic shape of a spear. It is made of iron, and its tip is engraved with a cross. I must be sure of my choice. I can't get this wrong. Am I sure this is the one to take? No, porque más encima soy muy indecisa. Forma de chuzo. Yo juraba que había dicho una que tenía sangre. Pero bueno. Pero ahora ya viste que no llegaría a tomarla tampoco. Porque es que estoy segura que vi una que era muy puntiaguda, que no tenía esas formas que estas otras tienen. ¿Dónde fue que la vi? Bueno, que también estaba en el suelo, la verdad. Que el otro es también darnos vuelta y buscar al ocultista. Ya vimos que esa no. ¿Saben? Es que mientras esté segura de lo que la lanza que yo pienso que era no existe en el dibujo, no existe en el juego, porque estoy segura que vi otra que también era forma de chuzo, pero que estoy segura que decía que tenía marcas de sangre. This lance has got a blade in the shape of a spear. Its blade is in iron or steel, I think. I can make out a rising sun engraved on the tip. ¿No ven que había más lanzas? Una lanza con una marca de un sol. Ay, pelos de la gata.
we can see that this lance has a particular spear shape. It is coated in gold. You can distinguish the symbol of the fish engraved on the tip, barely noticeable. Que en cuestiones de decisiones soy muy indeciso. Vitrineando por lanzas. Bueno, Vlad, si te parece muy largo y que me estoy dando muchas vueltas, no sé, podría traernos galletas. Puedes traer galletas al stream. Y la pasas por... no sé. Por alguna cámara. Por foto. Nos suicidamos. Por ejemplo, esta tampoco la había visto, pero sabemos que esta no es porque no tiene forma de lo que estamos buscando. Yo que prefiero un tecito. This lance has a leaf shape, and well, it's in gold. Ah, sí sale I bien. can see that a crucifix is engraved on the tip, just barely visible. Ay, uy, me dio vértigo de verdad. Capenane, eres tú. Saliste tú. Que uno podría decir que esa que está como justo al medio, como que tiene un altar, podría ser esa lanza, pero a lo mejor es una trampa también. Está abierta la tumba. El viejo se levantó. ¿Qué hay acá? Y algo brillante. ¿Saben? De verdad, me fatigué. Me fatigué con la pantalla. Me siento mareado. What about this lance? It's got a spear shape. And the blade is partly made of copper. A barely visible crucifix is engraved on the blade. Ay, no sé. Estas patas de gato. Pero esa no es reluciente, po. Pero esa no... no la habíamos visto recién. Oye, de verdad, me siento mal. Esperen. Sí, yo creo que es fatiga por la cámara. No creo que sea por comer.
¿Y qué tal si será esta? ¡Ah! Sí es. A ver. ¿Y si es una trampa solamente para llamar nuestra atención? Es que el cobre es reluciente. I can see this lance has a spear shape, it is copper rimmed, and it has been engraved with the symbol of the Christian fish on the tip. Ay, no sé. ¿Qué dice el público? ¿Toma esta lanza? Porque me llama la atención que tenga el símbolo cristiano. Me refiero a que en mi mente es como... No era un cristiano el que lo crucificó, que le enterró la lanza. Y va encima está justo ahí en un altar. Deberíamos tomarla, ¿no? Parece que este sonido le gusta a la gata. O sea, ustedes no la pueden ver, pero está así como con cara de relajo. Es que te juro que no sé cómo explicarles que yo vi una que era completamente así. Porque estas, si ven, tienen como un filo a los lados. Pues. Entonces yo la vi literalmente como en forma de chuzo, que es como... Así nomás. Sin esas hojas que tienen. Pero parece que fue viva giración. Y más encima está justo así como en un altar. Pues era una trampa. Mina. No te quiero sostener más. Tengo calor. Mina, tengo calor. No se alcanza a ver, ¿cierto? Ay, hija, está llena de pelo. Saluda a la cámara. Es que por eso igual digo, porque ese está como justo así en un altar y qué sé yo. Esta se ve más reluciente. Debe ser esta. I can see that this lance has the shape of a boar spear. The blade is partially coated in copper. Pero es que el símbolo, esa es la cuestión. Voy a tomar esa que tiene la forma del pescado. Así que... deseenme suerte. Sí, esto Kokoro. Mi Kokoro dice que vio una lanza sin esas puntas que esta tiene. Tirada en el suelo, pero eso no es. Es que ese tenía un símbolo de una cruz. Y este tenía un símbolo de un pescado. Entonces no sé. No sabría decidir si entre el pescado o la cruz. Cruz, crucifixión. Puede ser. Y el pescado solamente por ser cristianismo, así que ya, vamos a tomar la otra. Y si no era, tiene que haber sido esa. Y esa era la que estaba tirada por acá. No, esa no era. ¿Dónde era que estaba esa cuestión? Vamos, Luis. Esta era la de la cruz, ¿no? This lance has a particular spear shape. No, it is la coated forma in de gold. pescado.
can ¿Quién se distinguish acuerda the dónde symbol of estaba a esa fish cuestión? engraved on the tip, barely noticeable. Sí, Jonas, mi corazón me está engañando. Es que el otro sería buscar a Volner, pero ya igual sería darnos una vuelta larga. Entonces este capítulo será buscando la lanza. La lanza que atravesó a Jesús. Hoy cuático igual. Estamos como en esta escena del capítulo y estamos en esa Semana Santa. ¿Dónde estará esa otra? Lo siento. No sé por qué me dio tanto sueño. Era esta. Pero esta no se ve súper opaca. This lance has got a blade in the shape of a spear. Its blade is in iron or steel, I think. I can make out a rising sun engraved on the tip. Ya saben, voy a tomarla del altar nomás, chao. Que sea lo que el destino quiera. ¿Y eso para dónde estaba? ¿Por acá o no? Sí. I must be sure of my choice. I cannot get it wrong. Am I absolutely sure this is the one to take? Que no se ve reluciente. Usted, pucha, me estoy escondiendo. ¿Usted la ven reluciente? Yo no. Se encuentra más reluciente. Ay, no. Voy a hacer así. Encuentro reluciente otra lanza. No esa. No sé qué hacer, Yola. Que había una que tenía forma de cruz, y a lo mejor esto es solamente para que uno crea que es. Entonces no sé. ¿Saben? Pucha, esto se va a alargar mucho. Vamos a buscar al ocultista mejor. Voy a ir a la pieza de la hada. Ojalá nos pudiéramos teletransportar. Sería más rápido. De hecho, igual les pediría parar porque por alguna razón me siento mareada. Debe ser la cámara. Me estoy sofocando. Ya, igual espero que estas sean 2. Me quedan 40. Media hora de stream. No sé, la soy muy indecisa. Aparte ninguna la veo reluciente. Aparte ya tomé una mala decisión y me cortaron la mano.
que ya comí, pues de hecho me vieron comer dulce, me vieron comer, bueno, bon. Dame un cachito. Aunque yo creo que el problema es el movimiento de la cámara, eso es lo que me está molestando, más que otras veces. Vamos a tomar 5 minutos de ASMR. Hoy día voy a jugar de pantalla y por Twitch, pero más tarde, como a las 9 de la noche.
Al fin esa gata se fue a echar a otra parte que me tenía ya toda sofocada. Ya continuemos. Estoy tomando por el camino. Ah, sí, pues no, estoy bien. Pero me va a ver este viejo. La idea es que nadie me vea que me falta una mano. ¿Pero dónde cresta estará ese mono? Toc toc, ¿quién es? La vi, ¿quién es? It seems like he isn't here. A lo mejor si trajino por acá. ¿Puedo encontrar algo? Look, a blotter. And apparently it's been used recently. I wonder what Volner was going to write. It's smudged. It's not all legible. I can make out the signature though, and leave as if planned. Wow. It's illegible. Let's see if I can find a solution in Volner's things here. Given his interest in alchemy, I wouldn't be surprised if I found something that revealed what's written somewhere in his room. What a mess. Looks like Volner was interrupted. Miren lo que tiene ahí. Vamos a la carta. Johan, sé que estás intentando descubrir lo que le ocurrió a Elizabeth, pero se te está yendo de las manos. Tu aventura en el continente ya me ha salido muy cara. Ya sé que no te ha resuelto fácil tener a Elizabeth encerrada en su habitación durante un mes para evitar que se encuentre con Sara. Pero de ahí a salir huyendo y sin avisar tuve que mentir para cubrirlos, Johan. Actuar como si hubieras llegado por separado hace tan solo unos días y convencer a William para que haga lo mismo con sus invitados. Te exijo que entres en razón y guardes la compostura. Te he pedido que lo consigas para poder sacarlo de la isla, no para estudiarlo con la vana esperanza de adquirir poder. Que te quede claro que no te voy a dar ninguna respuesta, como mucho nos arriesgamos a volver a perderlo. Así que por última vez, déjalo en el lugar acordado. Puedo confirmarte que alguien lo recogerá de inmediato. Gregory. Looks a lot like straw. And he's drawn something in a hurry on this sheet. Straw on his desk, as if to protect something fragile. Yes, someone must have packed something away here. Deberíamos haber trajinado. I've seen that somewhere before. En la habitación de Elizabeth. I've seen occult inscriptions like this before. They're not very common. As a matter of fact, I've only seen them once before, around the Lock of Al-Azif. Straw on his desk, as if to protect something fragile. Yes, someone must have packed something away here. I get the feeling that I've seen that somewhere before.
Yes. It's definitely a drawing of the Lock of Al-Azif. Volner must have kept a copy. Golden elixir. A chest locked with a 4-letter code. Surely a word close to the owner's heart. The signs of the zodiac. So, let's see what Volner has in his bookcase. Not surprising. Most of these works are in German, and one in Latin. Longini militis fabulum. Ah, what have we here? It looks like a kind of biography on Longinus the Centurion. Truly, Volner has done everything he can to get Gracias, Jonas, information por about estar. that lance. Que estés bien. Espero I'd better nos keep podamos this ver one, pronto. Que estés bien, chao. De Richet? Damn, that's all I need. Maybe he knows something about the lance. What happened? You've lost. Ah, how horrible. Your hand. It's an accident. To tell you the truth, Accident. A ver. La distracción. Are you joking? You have lost your hand, Louis. We've got to do something. It's been done. I've been given treatment, rest assured. I admit that I didn't truly realize the consequences of my recklessness. So, just stay calm. Yes, of course. ¿Qué le gusta avanzar esa parte de la lanza o te your gusta otra? Me fui a otro I lado. know. Please, look, there's nothing I can do about it. I know, I made a mistake, but it's too late now. It was an accident. I only wanted to inspect the place to find my mother and, well, I fell into a trap. The result is appalling, I grant you that, but at least I can guarantee that we're all perfectly safe here on this island. And you joke about it? Am I dreaming? No, sir, but let's be realistic. So many world leaders brought together in one place, and there are no safeguards? The error indeed stems from my recklessness. I went looking here and there in search of my mother, and I had an accident. It's my own fault. Fine. We will drop this incident. Why are you here? What are you doing in my room? Sir, perfect timing. I was looking for you. You were looking for me? Well, here I am. What can I do for you? I was wondering if you might help me. You're the one looking for the lance. No, Don't take me for a fool. You are looking for the holy lances. ¿De dónde sacó que yo estoy buscando la lanza? Distracción. Que no tengo que... ¿A qué es inmune tampoco? Ay, no sé por qué. Mire, en un capítulo él nos había preguntado por un libro, pero nunca nos dijo el nombre del libro. Solamente dijo que nuestra madre tenía un libro, pero es ese, así. ¿Qué hago? Why, of course not. What makes you think that? You're a bad liar, my boy. Don't think you are going to get away with it so easily. What are you playing at, Richet? Mortimer's the one who has that cursed lance. How long have you been looking for it? Ah, I see.
You want it, and so you plan to steal it from Mortimer. For a long time. Isn't that right? Why, you little swine! You're planning to give it to Sir Gregory. You're looking to double-cross me and Piaggi too. What on earth is he talking about? All right, calm down. I don't give a damn about getting you and Sir Gregory's bad books. Look at yourself, goddammit, you're ridiculous. Shut it! Don't think you're going to fool Probably. me so easily. If you're not looking for the lance for Sir Gregory, then why do you want it? Drop it. I can see very well you're trying to take me for a ride. You have no idea of what you're getting yourself into, de Richet. Don't think you're going to get off lightly. Never will I help you find the golden lance of Longinus. Gracias. Never. Don't Gracias. make me your competition, de Richet. You are no match. Now, get out of here. No, acaba de decir que era de oro. No, no será de oro. I managed to get the biography of Longinus the Centurion. Let's see what it can teach me. An interesting passage here tells me that the lance is engraved with the Si symbol era of the entonces la que first estaba al medio. Christians. The fish. Perdimos, pero ganamos. Bueno, todos creen que somos unos traidores. Me volví a meter mal. Bueno, pues ya nos dijo que era de oro. ¿Era esa espada que estaba en el altar? Pues Flat. Esa espada, digo, esa lanza. Espero no equivocarme. Ahora voy a revisar esta de nuevo. No, esa no era. Tiene que tener oro. Y si no tiene oro, no es This esta. lance has a spear shape. It is copper rimmed, and it has been engraved with the symbol of the Pucha, pero no dice Christian que es de fish oro on la the cuestión. tip. Habían dos así por la cresta. Rayos y centellas. Había otra que... ¿O no?
A ver, podría ser esa la más obvia. Pues no dice que era de oro, pues. O al menos... Sí me dieron otra pista. De hecho me dijo, de oro me dijo. What about this lance? It's got a spear shape. And the blade is partly made of copper. A barely visible crucifix is Ya, engraved on the mira. blade. Piensa un poco más. A ver. Hay una tumba de ¿cómo era? Longino. Dorada de Longino. ¿Y de qué color es esa? Ya bueno. Descubrimos qué onda la lanza y nos vamos. ¡Ah! Pero esta no es dorada, no es dorada, no es dorada, no es dorada. I can see this lance has a spear shape, it is copper rimmed, and it has been engraved with the symbol of the Christian fish on El the cobre tip. no es dorado, po. O sí, no, nada que ver. El cobre es dorado. No necesariamente tiene que ser el oro. O no, estoy mal. Ah, en la punta, dice. Símbolo de pez en la punta. I can see this lance has a spear shape, it is copper rimmed, and it has been engraved with the symbol of En the la Christian punta. fish on the tip. ¿Lo tomo nomás? Ay, no, tomémoslo nomás. I must be sure of my choice. I cannot get it wrong. Am I absolutely sure this is the one to take? Es que yo no la veo dorada, ese es el problema, no la veo dorada. Decía que era de cobre, de cobre, de cobre, de cobre. Dorado será solamente el oro. Ya, tomémoslo. ¿Será esa? Ah, qué chistoso. Bueno, pero si era esa tan obvia. Porque yo pienso que era esa. Era una trampa. Pero bueno. Nos vamos a juntar con nuestra madre y podremos decirnos adiós. Por hoy. Y bueno, podremos vernos por Twitch. La 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 la. Vamos a buscar a nuestra mamá. Nuestra mamá. Vamos por nuestra mamá, nuestra mamá, nuestra mamá, que nos espera en el barco, en el embarcadero, en el embarcadero. Podría ser una copia. Bueno, igual yo por lo que veo no es necesario que vayamos donde nuestra madre. Podríamos dejar el stream hasta aquí, ya que el mismo juego nos está diciendo esto llegó hasta aquí. No sé qué opinan de ustedes. I'm already pressed for time as it is. Mother's waiting for me on the wharf. Tu madre tendrá que esperar para la próxima. Tu madre tendrá que esperar para la próxima transmisión. La 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 la. No, a lo mejor es más corto eso. No. La 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 la. Ay. La 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 la
la la la la la la la la. De Richet, sticking your nose everywhere again. Wow, what's the matter with him? Excuse me, monsieur. I don't follow you. I haven't come all this way just to fail so close to the goal. Why? What are you talking about? I am talking about what you are doing. This conference is going to boost my career. There is no question of me letting you ruin everything. I just surprised Piaget and Volner talking. You are about to rob Mortimer. Give me what you took from him, immediately. Let's keep calm, please. I don't know what you're talking about. I'll have to cut this short, quick. Razonar con él. Porque pues ya vimos que I don't know no... what you're going on about, and I don't have time for this right now. Don't bank on getting rid of me so easily, De Richet. Where have you been? Estaba I'm still buscando a looking mi for my mother, if you can madre. believe it. I've been in the manor basement to check if she might have gone lost. And did you find her? No, not a trace. I'm warning you, De Richet. I have got my eye on you. I'll soon figure out what you are up to. And I am convinced that you have indeed robbed Mortimer. The game is up. Give me what you took from him. You know, this is becoming an obsession with you. Show me what you are carrying, or I will call the servants. Vamos a ver qué dice nuestro diario. No sabemos cuáles son sus vulnerabilidades. Dale, no. I don't know what you're talking about. Very well. You leave me no choice but to alert Lord Mortimer. Blast it! I'll never manage to leave this island if he keeps this up. Wait! You leave me no choice. Come with me. No, no puede ser. What is this? Oh, atacarlo nomás. No, no sé qué hacer, ¿por qué? ¿Cómo lo voy a atacar si nos falta una mano? I knew you were up to something. You will thank me later for saving you from this serious error. Damn it! Mother's going to be livid. Pull that. Ya no lo hice, Vlad. ¿Y cómo lo voy a atacar si estoy manco? Pucha. Yo digo que vayamos donde esté mono nomás. Que vayamos a buscar a su habitación. No, no puedo subir. Ah, tengo que decir así el embarcadero. Pucha. Qué rabia. Qué pava. Bueno, así es como todos saldrán mal. I hate you, Napoleón. No sé cómo va a ir la historia. Tampoco. Ah. Vamos a terminar muertos. ¿Qué horas son? Ya. Voy a ver si una vez a lo mejor puedo conseguirlo si voy a su pieza, a su habitación. El comedor.
Miren qué bonita luna. Louis. Perfect timing. As luck would have it. Come, my boy. I would like to have a word with you. No, Luis. Me voy a la habitación. No. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dame tiempo para pensar. Nada. Vámonos. Ya. ¿Qué quiere, viejo? Come closer, please. It's time we had a little chat. I wanted you... Oh, no, your hand. Damn it, no. So that's it. She's prepared to use you. What do you mean? It wasn't enough for her to lose her hand. She had to make you lose yours, too. I cannot permit this to continue. Louis, it's time you found out the truth. I've been observing you since you arrived. I see you running all over the grounds in search of Sarah. I would like to prevent her from leading you even further down the wrong road. What do you mean? The wrong road? Louis, Sarah has made her own choices of her own free will, and I would like for you to have the same chance. You see, Sarah and I have known each other for a very long time, Louis. I am aware of her theory. About me, about Gregory, about the demons. So you're going to tell me she's wrong, and that she's a liar? She's right. Look at me. I have inhabited this body since 1191. For the last 602 years, I have been this dear William Mortimer. And you truly have the power to manipulate the thoughts of men. That's right. Every demon has the capacity to infiltrate the minds of men No reconoció and que era un to demonio. read and steer their thoughts. ¿Con qué fin? And what do you do with this power? We help them, of course. Persuasión y ciencias. Inmunidad. No lo puedo persuadir. And how is it you help men exactly? Let's just say that without us, man would probably never have left his cave. Fire, the wheel, tools, writing. Ahora ya no me quiero We irme. are the spark that inspires man to search, to grow, to evolve. Can you tell me more about your capacities, your supernatural powers? Supernatural? From my point of view, they are perfectly natural. Well, Louis, just because the monkey does not fly doesn't mean that we should consider the bird a supernatural creature. We are all Se atrevió, part of a debe ser muy grand design. poderosa. We are simply made like this. By developing our art, we are able to read thoughts as well as write in the minds of men. Voy a encender la luz. It is possible for us to make them bow to our desire, but it doesn't work without leaving some scars. You've been Mortimer for 600 years? How long have the demons been among mankind? Oh, I don't think I'd be lying if I said that we have always been here.
cura de la soltera. Esta. El cinturón. Es el que necesito. If I follow you, you must have witnessed some of the greatest moments in history. You could certainly say that, yes. Aquí estoy. Ya que dices que no me veo. Junto. Did you know ancient Egypt? Oh, yes, yes. We were gods on earth in those days. What did men call you then? Amenhotep IV. The 10th pharaoh of the 18th dynasty? Ooh, I see you're a connoisseur, Louis. Impressive. Did you know ancient Greece? In many ways, yes. One day Pericles, the next Parmenides. Just the memory of the time I spent working on acoustics with Pythagoras. Well, it moves me quite deeply, to tell the truth. Pericles. He's the one who brought Athens to its golden age, isn't he? In a way, yes. He established democracy and then died during an epidemic. It wasn't so long after his 2 sons passed away. Isn't that right? Excuse me, Louis. I would rather not relive any more of that, if you don't mind. Pero como si viví tantos años, yo creo que igual te vuelve una persona insensible. Did you experience ancient Rome? Oh, yes. Luxury and decadence, Louis. My family did indeed reign supreme, but from this period I retain only the works of my friend, Marcus Vitruvius Pollio. Después le voy a preguntar por la muerte. I've noticed that you have a passion for the Crusades. Among other things, yes. Mainly the third. It was during the siege of St. Joan of Arc that I took possession of Lord Mortimer. And you've never changed skins or bodies since? I have used other envelopes, but only to carry out very short tasks. Apart from that, indeed, I have been able to retain the identity of William Alexander Mortimer throughout the centuries. You seem to be fascinated by Christ. You weren't him, were you? Oh, no, not at all. He was my father, though. Strange as it seems. I beg your pardon? What? Am I dreaming? Blasfemo. Please tell me I'm dreaming. We should have the chance to talk about all that again later, but yes, he was my father. All the mythology surrounding Jesus of Nazareth really stems from my father's prideful need to show himself among men. Enough. It's enough. No. ¿Es el diablo? You're the devil incarnate. The devil? I'm not saying that all Judeo-Christian folklore hasn't served us, but the truth is, of course, something quite different. Please, don't look at us through the primitive prism of religions. I am not hiding any horns or goat's feet, Louis. I have no tail. Why do you bring up folklore? You mean that you've taken advantage of people's beliefs? No, not exactly. I mean that we in fact created them from scratch. It is amazing to see how mankind has such a strong need to believe in something superior to itself. It was very instructive for what was to come. Lucifer, the fallen archangel, left heaven accompanied by 133,306,668 angels. Is it true that there are that many of you? No, I assure you, Louis. Forget your Bible class. It's ridiculous. We are not angels. We don't have wings. There is certainly nowhere near 1,000,000 of us. And for that matter, no sacred human text represents us correctly. There are several families, and the family to which I belong has 8 siblings, including Gregory and myself. Gregory, este viejo cara de paloma. ¿Dónde está? Este. Y él mismo nos dijo que nos opusiéramos al Mortimer. Qué extraño. Sir Gregory is your brother? Yes, what can I say? You can't choose your family.
But it is very difficult to know exactly how many of us there are because a large number of our kind remain hidden or never reveal themselves even to us. Otras preguntas. ¿Qué es un demonio How would you exactamente? qualify your species scientifically? Good question. What is your area of expertise? Todas, dígamelo, todas. I'd say physics. So, consider us like the mechanical vibration of fluids. You mean sound? That's right. The physical properties of acoustics are very similar to those of our abilities. Imagine us as something like waves. What has my mother got to do with all this? She embarked on a crusade many years ago to kill all the demons. That must have upset you. I imagine you retaliated. No, I'm afraid she never forgave me. Forgave what? We met when she was still just a young woman. I appeared to her in a different form because I didn't want to reveal the identity of Lord Mortimer at that time. She was looking for someone interested in the occult to decipher an ancient book. We spent many years together until I revealed my true nature to her. What happened next? She felt betrayed and manipulated, tricked. We had an argument. She rejected me, and then she simply disappeared. Just after that, she joined the Order and began to relentlessly hunt us down. ¿Cómo puedo creer? Why should I trust you? I'm not asking you to, Louis. If you are still in doubt about the demons, I can assure you that won't last long. But why me? Why do I tell you about the greatest secret ever revealed to man? That's right. I'm coming to that. Don't worry. What are the demons' projects for humanity? Our aim has long since been to protect humanity from itself. On the other hand, although we give them the impulse to succeed, we don't all agree as to the path they take to achieve it. Continue. Louis, it's time you opened your eyes. Come, you'll soon see. After you. Mentira, no, no lo hagas. Luego, sí puede incluso. ¿Cuál es el bombón? No, bot. Sí, hombre, no lo conoce a mí. If you could manipulate us mentally, what's the point of all the theatrics of the conference? You must suspect that we asked ourselves that very same question. For many centuries, we didn't organize any conferences, and most of the time, it ended in civil war between demons. Many of us were killed during this period. The idea of organizing conferences was the answer to everything. The interest being to erect some rules among ourselves. Our family first divided up all the principal countries of the world. Now, whenever one of us wants to propose a major change between these countries, they summon the demon in question and initiate a conference. The demon that initiates the proposition doesn't have to give notification of the subject of the conference beforehand. Consequently, we participate along with our best assets. Once the humans are brought together, the conference begins, but we are forbidden to use our talents to influence the participants. The first meeting is held in order to expose the subject to other participants, followed by several days of reflection, during which we are allowed to be persuasive but not to impose our will. A second meeting closes the conference with a final vote. So,
For you, it's a game, isn't it? I understand your remark, but after living several centuries, you stand back and enjoy what reflection and pleasure you can. But how do you agree on global policy? Locally, we often have competing interests, and sometimes we start wars between men which are linked to our disagreements. Most of the time, our father steps in and gives directives, which my family follow to the letter. Indeed, in my opinion, it is high time we moved on. What do you mean? I mean that a new era must begin. The old monarchic regimes are outdated, and it's time to evolve. So, Von Borchert, he was looking for the Al-Azif for you. Exactly. Mira, pudimos ir a la habitación del Borchner, pero nos pilló con las manos en la masa, no me enfrenté con él, pero perdimos. Pero igual nos dio pistas. Recogimos la lanza, que de por sí al parecer sí era la que estaba ahí al medio de este santuario. Y ahora que no íbamos a... íbamos saliendo del sótano y apareció Bonaparte diciendo que nosotros estábamos como yendo contra de Mortimer y me quitó la lanza. La opción era entregarle algo, que no lo hice, y lo otro era también entregarle algo. Ay, se me fue. La cosa es que él se enojó y nos tironeó. Era golpearlo, pero ¿cómo le íbamos a golpear si nos falta una mano? No ganamos. Entonces nos tironeó y nos quitó la lanza. Pucha, voy a tener que repetir todo de nuevo. Ya, mira, Jonas. Bienvenido de nuevo. Mira, ¿qué pasó? Que al final no decidí por la lanza. Fui a la habitación de Borchner, que era el ocultista, y nos pilló con las manos en las masas, nos enfrentamos a él, perdimos, pero igual nos dio información de la lanza. Entonces al final la lanza que correspondía era la que estaba ahí como en un altar. Ya, y después íbamos a encontrarnos con nuestra madre cuando apareció Bonaparte, acusándonos de ir contra Mortimer, que es el dueño de la mansión, y nos insistió en que le diéramos algo porque algo le estábamos robando y nosotros no quisimos, y luego nos tironeó y se nos cayó la lanza y nos la quitó. Bueno, entre las opciones en la confrontación de él era pegarle, pero ¿cómo le íbamos a pegar si nos faltaba una mano? Así que ahora, justo cuando íbamos a juntarnos en el embarcadero, nos dimos cuenta de que estábamos encerrados, muchos guardias cubriendo las puertas, y ahora estamos hablando con Lord Mortimer, que de verdad dijo que era un demonio y nos está contando todo lo que queremos saber. Así es, en esa época, no sé si era en esa época donde sacaban guantes y se pegaban charchazos. Al-Azif has always belonged to my family, Louis, and with good reason. My father wrote much of it. Can you tell me what you've done with... What? You mean the Al-Azif? No, I already know that. Sarah came here with it and got rid of it. I was thinking of Von Borchert. He isn't essential, but he is a trusted person. About him, how can I put this? I see. Well, he jumped me. It was him or me. You don't need to justify yourself, Louis. Don't worry. Ya me acordé que en ese Borchner, que al principio del juego nosotros estábamos atados con nuestra madre en una silla donde nos estaban amenazando. Y esa persona que nos amenazó es este hombre. Entonces nosotros para intentar salir con vida lo atacamos y lo matamos. Did what happened to Elizabeth Adams have anything to do with you? Unfortunately, the poor girl became an issue between us, in spite of herself. A family of demons is still a family, and as in all families, there are disputes. Elizabeth's family, the Adams, has always been under the patriarchal control of my father. As he and myself are not really on very good terms,
Sending poor Elizabeth here was terribly rude Como un of him, castigo les really. mandó You a did Elizabeth. accept, though. No, I would say rather I was presented with a fait accompli by Gregory and went along with the intention of helping her. Ayúdalo de But qué. this is my castle, and everyone is the master of their own home. Entonces. It was you who killed her. The child was already condemned, Louis. My father would never have let her be. I had to pass inside her mind and, yes, make her take her own life. Trapped between the unyielding control of my father and your mother's terrible treatments, I Él la wouldn't wish mató a life entonces, like aunque that on nosotros anyone. intentáramos descubrir, nunca Would vamos a So pillar tal neither my vez mother quién nor fue. Peru were ever guilty. You just gave me the runaround with that whole investigation. Now, don't take it the wrong way. I was obliged to keep up appearances so that Gregory wouldn't suspect me. And it enabled me to size you up, Louis. ¿Y dónde está Sir Gregory? ¿No está aquí entre nosotros? I En hope I've alma. answered all your questions, Louis. Come, I've something to show you. There is one question that remains to be answered. ¿Qué le vas a preguntar, Why Luis? me? Why tell me all of this? Oh, haven't you guessed yet? Claro que no. I've got an idea, but it might seem stupid. Trust me. Quiere mi cuerpo. Am I one? I mean, am I a No. demon? Would you like that? Sí, me encantaría. ¿Vivir eternamente? No, qué aburrido. Ay, sí, le vamos a decir que sí. I must admit that the idea is appealing. Look, we are of the gods, Louis. Always have been. Conviértenos You, a... as much as me, you are one of us, No, al final nos Louis. domina nomás. You too are a demon. Ay, no Are está you serious? manipulando. You know it. Deep down inside, you Nos debe know estar I am telling manipulando. you the truth. Where do you think that natural, charismatic presence comes from? Your talent must or... Es que yo sospecho y sospeché desde que su madre dijo que... Nuestra madre dijo que había conocido a él cuando era más joven. Que a lo mejor él es nuestro padre. have manifested itself somehow. Have you Con las ever had visiones. any visions? No, stop it. It's Have you absurd. never found yourself suddenly inside someone else's body without knowing why? No. Whilst asleep, maybe? That's how it often happens the first time. Your spirit wanders unconsciously. My mother can't have lied to me about that. It's true. Your real mother would never have lied to you. What do you mean? Louis. I would Ay, se me rather está poniendo la piel de found gallina, this out también from por her el own frío. lips, but it's important that you know. Sarah is not your mother. What? I'm sorry you had to find out this way, Louis. But you must know the truth No, en before verdad no you estaba commit an manipulando, irreparable igual puede act. ser. No, it's not possible. You are my son. Sabía que éramos su hijo. Somos unos demonios, sí. Ah. Not too shaken up. You've experienced many significant events since your arrival. You can say that again. For now, I think you ought to find Sarah, my son. You ought to talk things over with her. So she's been lying to me all along? Let her justify Es porque le herself. llevamos a Sara. What's done is done. Sarah must Deme la explain lanza, herself. démela. You must clear the air. We'll have all the time we need to talk afterwards. But all in good time. Before you join her, I'd like to give you something. As a demon, I would like to introduce you to your first talent. Ah. What do you mean? Open your mind, my son. Ay, es que me encanta. Me encantó el tema, me encantó. Ay, yo me quería ir a las 8, pero ya me pegué mucho. Yeah. You hold immense power. It's already there, inside you. Empty your mind of all thoughts. Igual nos Just puede let me intentar show you manipular, the pues, way. entonces no I sé. should relax. Open your mind. No Hear lo my hagas, no. voice. Feel the vibrations and listen to what has been happening to you deep No, inside, creo que de verdad nos but está which empezando a you manipular. have been concealing. Trust yourself.
It's all already in there. No lo hagas, no. I can hear something. Now Y breathe. lo haces. It's a sound, very faint. That's right. Voces. Concentrate on it. My voice is growing fainter, but I am here. Whispers, words, mixed voices. Focus on one of them. Don't be afraid. I sense a stream. Some words are clear, but not all of them. Let them enter into your mind. I hear them. Now I can hear a clear voice. Well done, Louis. Congratulations. What was it? You are now able to read people's minds. What? You heard me. From now on, No, whenever a no human sé, no speaks sé. to Igual you, que igual podemos estar you will manipulando. be able to read their current thoughts. So, if you need to know something in particular I from don't someone, believe. all you have to do is make them think about it. Genial, vamos a leer mentes, sí. Sí, yo creo que sí, pero hay que ver, po. But it'd be a violation of their most intimate thoughts, wouldn't it? To begin with, there's nothing obliging you to do it. You already had the ability without even knowing it. I just gave you the option Aquí tenemos a of nuestro putting it padre, into po. practice if you want. Moreover, it would be wrong to evoke morality here. Every species is different, Louis, and this is the way we are made. That's all there is to it. You are free to use this talent or not. And what's more, it will be up to you to decide what A to lo mejor es do verdad, with po, the y ahora thoughts vamos a you ver la verdad de read. nuestro That padre. is where the values of right and wrong do come into play. There are also a few rules you need to know that govern this talent when used between ourselves. You can read the thoughts of demons as well as of humans. But be careful. A demon more experienced than yourselves will know that you are spying and will often react quite violently. It's considered bad form to play around the psyche of another demon. It's a question of courtesy. But let's be clear. What is most considered bad form is getting caught. So I would advise against trying to read the thoughts of Gregory, for example. Home? Yes, the old grump is touchy, and rather a stickler about the conventions. On that note, go and see Sarah, Louis. Otherwise, she might leave without you. We'll continue this discussion later if you want. Just join me in my study when you've finished. Ah, entonces la cosa sí es verdad, pues no es que no estén manipulando. Leer pensamientos. Ya eres capaz de escuchar los pensamientos superficiales de tus interlocutores. Cada vez que leas la mente costará un punto de esencia. Puedes recuperar 1 cuando te enfrentes a una inmunidad, 2 si te aprovechas de una vulnerabilidad y 3 si consumes un abrojo. Ya esto se dio totalmente vuelta. Cierto. Cierto. Ay, no. Let's see what Mortimer's thinking about. He is thinking he might not have been clear enough with you. When I told him not to try to read into Gregory or our experienced demons, it also applied to me. Bueno, bueno. You can hear me think? Of course I can. I can sense you. For the moment, your mind shines like 1,000 lights because you haven't yet mastered the art of concealment from the psyches of others. So, I give you a weapon, and the first thing you do is try to shoot me with it. If Tenía my que probarla, intentions po. were evil, you would already be at my mercy. So be very careful on whom you Pues tenía use que the talent. intentarlo. Ah. Excuse me, sir. Excuse me, father. All right. Please excuse me. And don't ever apologize, my son. You are far above that from now on. Now go. No puedo One more ser, thing. no puedo If you creerlo. want to know the truth about your birth, ask her about Paris, 1763, at 12 Rue des Me va a Martyrs. contar detalles. That's where she disemboweled your mother to steal you from me. ¿Qué le iba a decir?
Primero comenzamos con un stream, no este, sino Vampire, ¿se acuerda? Era un It's not that I vampiro regret all these con discussions, muchas but I must habilidades. hurry to the wharf. Sigilosidad, fuerza, pero mala para el shooter, chico. Y ahora somos un demonio. Uy, qué entretenido. Pero, ya no quiero alargar más el stream, así que llegó la hora de decir adiós. No olviden dejar su like, suscribirse si todavía no lo han hecho. Y nos estaremos viendo durante la semana. Igual voy a hacer transmisión por Twitch hoy día más tarde, si es que después me da la gana, para jugar Dead by Daylight. Así que los que no tienen mi cuenta de Steam, voy a buscárselas y se las pongo. De Steam, digo de Twitch. Pero me encantó, me encantó. Me enamoré del juego. Ahora sí me enamoré. Esto es... Estoy buscando al Twitch. Ahora somos un demonio manco. Siempre hay un fallo. Somos un... ¿Qué es lo que somos? Somos un demonio, somos un demonio, somos un demonio. Sí, sí, sí. Pero a lo mejor nos van a dar una mano. Solo tomaron 15 horas. ¿Es una mala crítica hablar? Ah, ay, tengo el Twitter pero no el Twitch ahí. Es que estoy viendo la transmisión. Me enamoré y no pensé que sería tan bueno. Sí, bueno, sí tomaron 15 horas, pero mira, cada vez nos quedan menos. ¿Qué onda? Si... Ay, pensé que le había bajado la voz. Sí, y aún faltan mucho más de 15 horas para descubrirlo. Está bueno, pero quiero ir a comer y hacer otras cosas. Ay, pero lamentablemente no tenemos alas. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias a todos por ver. ¿Cómo guardo la partida? Ahí. Muchas gracias a todos por ver y ya veremos qué pasará con nuestra madre, nuestros poderes de ser superior. Me encantó. Me enamoré del juego. Ay, no sé si guardé, ahora que lo pienso. Despedida, ya sí. Gran salud. Salón de salud. Nuestro padre es un demonio. Ya descubrimos que es nuestro padre. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias por ver, muchas gracias por participar. No olviden dejar su like y nos estaremos viendo en otra transmisión durante la semana. Cuídate, Jonas. Que estés bien. Good night, Oni-chan. Good night.